4 4 par 4. 4-4. سوسي يعكس سوسي مارك يعكس أقم النظام ما حدا نبان الشين مرد بين خصم تمام. المسيرة اللي قد تنجح مشينا لازم تبين النظام لنا ايث مزويت ما تقاود غاكم الزول ايث مزويت ما اقاو حرف شواص ديفي ميجا ذاتينا مغزارم ذاتينا كامل الفرونتيران وليمان اقانا ابو كمال جالسوا شي حاجه يتما سويت ما قاد فوت مع رحموا بزاف نهار هكذا كو ستراسبورغ وليمان اتفا اتزار بعد المسيره عايش العيشه مقهوره. Bonsoir. مختوري مجمع المسيرة رانا عطاكي غير قنضاثين فيها مختوري مر قنضاث جينا غنياس قد ساعات وكان جات نعذو انا كنت تمر من الباسبورات نكوب لي كارت نكوب انا ماني جينا غنعذا قنضاث من الحدود يكسنا ليمان فرنسا تيقايت ستراسبورغ كيل الو شرين ذا سبدنا نغيرين ديها ظهر قاديني بوليس نعاود الكرابس ديها قاديني نغضن ديها عاود سطاف في طاف اذا انا ما سويتنا روح قناع عداد نرسل لي كارت نرسل لي باسبور كومبليكان شي حاجه واش الناس دلود السازيني مقرانا انا شنو نشوفوا مشكلنا قناك زعما قاينين مقرانا اذا نديو شي لود السازي فرنسا ومواشكم الشباش راكم مرمضي وريقين كواغا ذليا اذا غزا شحال من واحد قال لي مسيره ايت ما سويتنا غزاك نوما تكونترولي ما شتو يا كي الديوانه ونجيبوا الديوانه البوليس غا شحال يوذان شحال وكان كيستعدل لي كارت لي باسبور ما تعدل غا المسيره السيها غادا سير قنضاف هذا ناغا يلا مانيين با بروبليم ولي هو المشكل انت في المشكل غانغ كيكي فرانسيسن اقنداس السلاح اقنداس الكرابس اقنداس كلاشينكوفات ستافيطات باشكليطات اقنداس سيفيل يعني شنين ناس زوانيني القراص القاشين وتجيبوا لي تسمى تيروريست ولي با دي تيروريست وتجيبوا لي ارهابيين وسيدك مسيره سلميه ولكن فرانسيس عقليه المغرب عقليه المخزن ضروري ما كومبليكان ما تقندم سرايين الوغ شنو نلقى داك نتاع غنات شنو داك نتاع غنات نقارن نكسي لي كارت لي باسبور راه كيسمى نعداد سن الدراعه كنغدا غنثبت ذاتي نجي نطرام كوات تقولي ماني كوات ساغا فرنسا سبديتني وكاد يعدا حتى نعدا نشنين المهم بقى شنو دايره فيا انا كنغدا غتناوي صافي مزيانه اشكون بالجر هاد السريم كي داير مسيره ثالثين Ça va? C'est une manif de... Oui, on est en fait, c'est une manifestation contre le système gouvernement Maroc. Ok, ça marche. Ouais, on est dit derrière là, ou dans notre Maroc. Courage. Ah, c'est bon? Merci. Social justice, dignité. C'est comme nous les Africains on veut là.
ومكروه برا أريف النقمارة والمخزن برا أريف النقمارة شي حاموسين مزيانه الاطفال كاروسات كمغارين سكوات المسيره اجنا ثم غافيرا زاريت اقل وين الباب الله يحفظ مني يا لطيف يا لطيف المخزاني نقرب لا وتجيبو ضحكه اشي هذا غير جروب بوكس المغارين غير جروب بوكس يعكز تمام روخا غابين وقعان يجري قافي في مزيغان وشي تغاشيش الناس كيفاش مزيانين شي جبتي مزيغان الناس كيفاش مزيغين ضحكه لا جا تعريفش ابو ختواري ما يتفاسو يسمى كنغداري تينا كنهار رحمو الديوانه فراساس بدانا اللي انا نغديها كي الحدود بوليمان وكا الناس باش ندغا فراسا صحه انا باش ندغا نعمر الشوارع فراسا صحه داري تنهار مختوارين من الفرق اللي ناس ليكسبليكاسيون المانيفيستاسيون اللي خنتفق تيشاسني وغاني لي مانياني فرانسيسن ميمي كان غدا بصراحه يعني الرئيس عاودي شنو فرق الداخل فرانسيسو قسمي داس القضاء تينا لي سيركولير تيشيسن تاعي وغاني فرنسا تيشاسن لي ريزومي يعني مين يوقعني اكزاكتومون كي تسمى صافي نوت محسن فكري قاري داك السيري زي لا كرونولوجي زي التراجيدي ديالو قلنا شي كاكارو ديما نوفل تحيه نضاليه قبل مشيت تسباسكريت سباسكريت الجخت هذا هو متر نضاف هذا الشغل جيت ذا خاص تطاغ انك وتنطاب شاكينه
داكشي اللي كنتي تعاودتني الجار اخويا في الميت خدامني هذا صبحه ولكن ما نجيش نثبت الطرا مني. لا ترى من ولكن قاشي نعدو دوازلو ما كيسنسيو خليني غير نعدو بالسيف. المهم ياك فاش دغا فرنسا راح نعمر الشوارع عن فرنسا. الخراج شي نخو ماني صباحين شي المنايا. الشي القاضيني فرونس 3 تصوات كلشي. راه خي تسمع اعلام البديل قاق الدنيا حضر. حفظ اسواق شي حاجه. زارمي حابوش الكاروسات فاميليا كلشي حضر. الزول الزول العياشة برا العياشة. اروح ابني ايوز الموت ولا المدلة. الموت راك شوف نركن واش نتحضر مساكن. عباد الله الحراك والجهاد كلشي الصبر. حراك مبارك ومقدس. اطول سوق زروعه ولا غضوبي المخزن غبره. الموت ولا مدلة. الموت ولا مدلة. الموت ولا المدلة. الموت ولا المدلة. بوختوال ما يزما قنعه هذا كيكون بدا نروح نبقى المقر البرلمان الاوروبي الاتحاد الاوروبي ماشي الاوروبي برلمان الاتحاد الاوروبي يتجان داك يبغي ستراسبورغ. الوغ غاتي المقر مجلس لحقوق الانسان الاوروبي عاود داق في ستراسبورغ. الوغ نبقى غنجي فيني مثلا نسلم لا لي تخني ان شاء الله غا ماكرون مثلا يفهم شي حاجه في ناس تفهم شي حاجه في السياسه الفرنسيه. فوالا غنقدر نبقى نرفعوا على ناضي ان شاء الله. باقي الجنود الخفاء دخلوا في بوحمد زيوني عمار ثاق 8 مارات ثقيله تصوات ها انجينيه العسكر اسقى قانون الحدود وتجيبوا ذوال القانون الديوانه وتجيبوا ذوال كنيو البوليس بقى فهم ما خصم بقى عادي بدا التعجيج تحياتي تقاس قناه السيتي قسم اشهر دنيا المغرب كاين جيني ما كيتعشش قليل نزيد في ذا حوار في الناس دي زوران الناي. ايوا هي صغيره يعاود رجال يسمون بلاين بنايه ثلاثه منا وثلاثه منا. اي قله من الاولين وقليل من الاخرين. هذه شنو وقع عندها؟ اش قانون في امريكا وجوجي تا فرنسا. اقاش المناضل شو هو رومينو يجن تحيه نضاليه غي مره غيثمثنا خصو يثمثنا ذاني تاذي اوروبا اللي خذي غيثمثنا خصو يثمثنا خذي هذه يعرف نتحيات زيرات جمهورنا نقارس شي نقاخي كيذوم نقاخي كيذوم الى ابد الابدين ان شاء الله يا رب العالمين الى تحقيق جميع المطالب. نقارس دواره من دومي تقر مخزن دي هذه يعرف نقارس ونسمح شادي منايا ونصغو شاخ منايا نشين نقيم ذي الشارع حتى الدرقن المعتقلين جميعا الجيش. ايش تحيه نضاليه غير المعتقلين ايش تحيه للصمود المعتقلين ايش تحيه الطمقراتيه ما نقدر يعرف ويوزك النيو الى الملتقى ان شاء الله. شعب الريف قرانا اسقاط الشفاره شعب الريف قرانا اسقاط العسكره عارفه النغماره المخزن غبره عارف النغماره والمخزن غبره
عارف النغد الجن الزفزفي الجن عارف النغد الجن الزفزفي الجن عارف النغد الجن الزفزفي يعزن عارف النغد الجن يا جلول عزن عارف النغد الجن يا جلول يعزن عارف النغد الجن مشاوي عزن عارف النغد الجن مشاوي يعزن عارف النغد الجن يا حمشة عزن عارف النغد الجن يا حمشة عزن عارف النغمارة والمخزن برا عارف سهل سهل عارف النغد الجن المعتقل عزن عارف النغد الجن المعتقل عزن عارف النغد الجن المختطف عزن عارف النغد الجن المختطف عزن عارف النغد الجن المعتقل عزن عارف النغد الجن المعتقل عزن شعب الريف قراره اسقاط العسكرة اسقاط العسكرة شعب الريف قرروا شعب الريف قراره اسقاط العسكرة اسقاط العسكرة شعب الريف قراره اسقاط الشفارة شعب الريف قراره شعب الريف قراره اسقاط الحجارة جماهير انضموا ضموا جماهير انضموا ضموا والشهيد ضحى بدمه والشهيد ضحى بدمه والشهيد خلوا فيا والشهيد خلوا فيا والشهيد خلوا فيا والشهيد خلوا فيا وفقة تصحى روح السباع تعيا لقليا والشريعة عليك بدمه جوهرتي جوهرتي وعيسى احمد باسل بالحتان ايوان شو بيكو ايوش ايوش ولا غريب خويا يسعد هيتو زين والموت العياشة اسحب السوالي باني اسحب السوالي allez chauffe Assez de répression. Assez de répression. Liberté, démocratie. Liberté, démocratie. Pour le peuple rêvant. pour le peuple rifin Assez de misère. assez de misère Assez de répression. assez de répression Liberté, démocratie. liberté démocratie Pour le peuple rêvant. pour le peuple rifin Assez de misère. assez de misère Assez de répression. assez de répression Liberté, démocratie. ah bon Pour le peuple rêvant. Pour le peuple rêvant. Assez de misère. Solidarité avec le peuple. Solidarité avec le peuple. Solidarité avec le
أصحاب مخابرات خضرا التممش المخابرات كبار تممي Pouvoir marocain, pouvoir assassin. Ouais, facile, il fait facile. Pouvoir marocain. Pouvoir marocain. اشفر غدا زياتي جاي يوفش ازيد بعد اسيب تسمشي حاجه اسيب يا خويا نوفل يا نوفل انا عوين راس ما دير كيسان خويا نوفل ابعا ياك الشباب كذا شو ماينو نوفل تحيه للوليه ايوس دم غناس هنا قد نبدا قناه الحراك نبدا قناه مارشاك لا مارش دياسبورا وان شاء الله يحفظوها ايوه سبقت دياسبورا اللي انا شوي غادا وروح شكون جواري وروح حرام لك حرام صفيغه المخزن شفا وحدي صفيغه المخزن شفا وحدي صفيغه المخزن شفا وحدي صفيغه المخزن شفا راجل كان فرنسا pouvoir marocain pouvoir assassin 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 pouvoir marocain اوف عاش الريف عاش الريف عاش اما ماشي لقى هذا عاش التربوقه ماشي لقى هذا التربوقه ناس الجهد هذا عاش التربوقه نسيو شويه المهم اي ثما قرب كثروا غاشينا 4 كيلومتر تقريبا 5 شحال تغيما مكانني شحال 2 كيلومتر اييه حرم انايا المهم دايت مجلس ما قاعد مكور عاد تغيما 3 كيلومتر وانا نوض المقر برلمان الاتحاد الاوروبي في مقر المجلس الاوروبي لحقوق الانسان أقدم ثبرتي الرئيس الفرنسي بصفة رسمية. المسيرة رغم العرقلة غير بوليسيان فرنسا غادي منع مش قالوا في فرنسا الخو قانا جات مسكينة نجات تعريف شرط كذا كذا لا خويا الطاس ثقل جروب تمغارين جيت ندي بالزقوره مخصص تمغار فقط تفضل الحراك تكون المسيره تكتيز ماينس شي قنفاح من زاتي مغارين 100 فونتيد غاسنت الوعي السياسي غاسنت الوعي الثقافي غاسنت الوعي الحراك يعني يا مخلقه دائما الحراك حراك المبارك مقدس هكا مكسب اسمه تمغارين جميع تمغارين الشباب فهمت يعني حباني اذا ما نصن حباني دم نصن كذا باقي غير الواجب باقي حاموش ندير مزيانه نكون 6 كيلومتر كيفوي باقي تفكا كاري راح نجارين ها تفكا كاري مسكين واش دي سويسرا باقي واش دي سويسرا عرفتي شو وين النضال الله يبارك الله يصلح يخرج النضال قد النضال ياي
اسيدي متشرفين. وحرتي وحرتي اش قاعد من يوريتي على صيغه بارك انا تفوي باقاش الشكل وتجدش حاموش راه هنا حاموش اي صديقي ما بغيتيش كتخلع ما بغيتيش كتخلع يا مخزان يا زبان يا مخزان وشعب الريف لا يهان يا مخزان يا زبان اي الرئيس Ah, c'est combien de kilomètres en fait, monsieur? C'est combien de kilomètres? Combien de kilomètres? Ouais, d'ici. Ah bah, oh yo. اغاش شي حاجه جميله شعرك اسمع هذه لا في الروح ماشي تقد الله لا لا ما ثوار غنيت شويه مو التليفون وين مو تنزل شطاف ما تشوفوا ذا التليفون ماشي تسياري تبع ذا ماشي تكراني اللي ماشي ديال قزيه انا وين زدت قبل هذا الديفو ذا التليفون اسمه حسن بدات كي تمو هوريزونتال هز التليفون ديال الطاس بدات كي تمو عاود باش ما جاش تقدي باريس نو مشى يا رزني عيننا نريد الكرم سمعت انا جاش نهضر جلون واش قال جلون واش قال المجاوي واش قال المجاوي ومطالب شعبية مطالب شعبية ومطالب شعبية مطالب شعبية وعدالة اجتماعية 4 كيلومتر 4 كيلومتر يقيم اي قيمنا وعدالة اجتماعية
كتجي لي ضا مزيان نسيت هذا مقرا انا نسيت هذا مزيان واش ديزيرات باش يقابل غير بحاضر القرص اللهم 4 ولا هي كي ستراسبورغ غنفرض الحدود وليما كان كيستراسبورغ اقيمان 3 كيلومتر نوض اقامو غزارم دي انستيتيسيون اوروبيان قيمه نخشين 3 كيلومتر انا وض ما غنختم الشكل المسيره.
بوخس تما ثمانية غاكون بقى قيم 3 كيلومتر انا وضغا المقر برلمان الاتحاد الاوروبي جندا ستراسبورغ. المسيره مختورين المقدمه قد عداد هذا بالسكارو ترو غاد نصوات الجهد هذا كامل. لا الحاجز الامني نعداد مزير اننا ممنوع تعذيب خصها تمرم لي كارت لي دونتيتي لي باسبور قانا قاعد فرونتير هكا كيتسن ديالنا نسبتاز ندير الطرام ديالنا كروس نقنضاض نمراسل لي كارت من بزاف ناقص السعدان كلشي. المهم كاع لا بريسيون وين ديو نسر السلاح وين بوليسيات سيفيل وين لي كالاشينكوف كلشي. المهم قانون في الصحه شي فرنسيس نداك نداغنا شي ضاغنا حتى ميتنو في الصحه صافي بدا سعدان وكاين غزان لي باسبور لي كارت. المهم انا ريوسي نفغا لي فرونتيير نا فرونتيير لينا فرونتير فرنسا روها كنكوا غنعدل قنطاطي نديها عاود مثلا 2 كيلومتر السني انا وضغا المقر البرلمان الاتحاد الاوروبي. ماشي 8 كيلومتر نواخيضان زائد ثفويث ولكن نصغد 2000 حبه نتزياتين وماني ظناط نسوج لكم لوجيستيك اقدي هاكو كاميون. المهم امان موجود كلشي موجود الدراري قندا تما ضرب النضال طويله ما غدينا نجيو المثمر. داكشي بوليس نلقاه اقنعه تزرند. بلال عزوز وغيدي ضاشي بلال عزوز زيرينا كادي الفوز كيلياج ودي ضاشي والسين غما يوضا راسو بريد والسين غما يكاختي ضاس والله اعلم اش بقاو سير ديال الناطي راه قايده السين وكيسمسا كاع شي عاد ودي ضاشي بلال. وحرام قاعد كمشي تقاسيم خصني نتزياتي وامام. ويبقى كنغدا كيكم عاد المسيره كنبغى قشوش قنديها قد زعما زقني ما يوض الزنقه يوضيها على القنضاض الزنقه عادي تلتحقت. القنضاطه تنغضر النهار روح تنغضر القاع تغضر الاحرى الحرائر نغضر القنضاطه روح قانون فاس ندا فرنسا روح. التنظيم قاث بيرفي بارفي يعني بيرفكت جرينزيت.
قشرو غاشيني فرانسيس مناظر السلاح اسقاشني بدا تيغوست الائتلافات الارهابيين زمانين غزا السلاح كلاشيكوف السمانين ما ونجيمان مسيره ما يكا والجيمين راح انت فين ما مغربيين اللي غير فرانسيس اللي كيتعيقن كيتقنن السيكوريتي لا 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 شي النظام كي تبان ديرات كي تبان دايرين كاتالونيا ندعم السلام ضد الارهاب شي ديمقراطيين مسالمين فقط سلميه قشام ويقيدروها السكوا هذا نغيس كلاشينكوف غير وسط زنينا تا حام وشنا كاينه خصو السرقه غادي يجيني شي 100 واحد يرا ترجعنا كي فرونتيرا زعما كنتخناضو فين دينيا 100 زعما اروح ما ادري هاك العياشه ما ادري هاك المسيره روح كنا وقشكم ديالني وقاري مخزن من تخصب اش كتصوروا ما ادري هاك العياشه ما ادري هاك المخزن ما ادري هاك عصعوص ما ادري هاك كايناش كلاشينكوف ذا ديك غير اما راه كاين شي دراري سيري في لاندياسبورا ذا كاين حضان ذا هذا نجي جنيت بالبيض ديالني قيقات شوا ورا 100 خصها الناس كنبلوكوها هذا زرق العياشات فهمت العياش وزن داري الخبايني ويجين وايجين كاين حساب قال عياشه والله ما كنغايد نحسب شي قنت لكم دينا التغطيه لان غوداني دوزيم لي بريميران كذا ذات الاذاعه فرانس 3 ذا الاذاعه زي برجيك ظالمان ايوا شنو الاعلام البديله كنلقاكم تيزماغ تزر تازي الجهد ما العياشه قاينين الشغل نسن او مي غنفسر المطريق دخل الحمام بحال خروجون تراجعوا المسيره ندريتها زي شهر هو 9 دي نهار تراجعوا المسيره يمكن 9 10 كي بروكسل وغنكون مصاعد جميع الدول جميع المدن فهمنا سي بون سي بون tu vas bien Tout va bien, ouais.
C'est ce qu'on veut. On ne veut pas des conflits. Ouais, mais c'était géré C'est débilement. pas un petit peu misunderstanding. Parce qu'on était en Espagne, on était en Hollande, on était partout là en Europe, aucun problème, tu vois. Mais si juste là, c'est quelque chose de différent. Je sais pas. C'est pour vous compliquer les choses et pour nous de faire retarder la manifestation. On a une réunion préparatoire et on a dit qu'il y aurait forcément, à partir du moment où il y a plusieurs milliers de personnes qui peuvent franchir la frontière, vu le contexte, c'est pour la sécurité. La sécurité, ça vient même pas de Paris, c'est même pas nous qui décidons. Donc venir au conflit avec des fonctionnaires locaux, alors que c'est prévu, que c'est... Voilà. Quand on fait une déclaration, on pense bien que ça remonte vers Paris. Il y a 5000 personnes, puisque c'était de 2005 à 5000 qui peuvent venir d'Allemagne, vu que dans des actes, vu qu'il y a précédemment des gens... Il n'y a pas des cas spéciaux, comme les manifestations. Non, ça c'est un passage, non, c'est pas comme ça. C'est passage, oui. C'est pas comme ça que c'est géré. Essayez d'être logique. Mettez-vous à la place de l'administration. Vous êtes maintenant préfet ici, hein, et peu importe, disons, je sais pas moi, des Serbes qui manifestent, qui passent une manifestation européenne de Serbes qui passe ici. Et vous savez que parmi ces Serbes, il y a peut-être des gens d'extrême droite qui peuvent se glisser. Et bien vous essayez de contrôler tout le monde. Voilà. Et là, c'était pas tout le monde, c'était aléatoire, c'était cool. Et ça avait été dit avant. Tout ça avait été dit. Vous voyez? Non, je fais de l'autre côté. Vous voyez? Donc, ça c'est live. Ça, c'était la page spéciale pour la page officielle. Ça s'appelle Refland Diaspora. Alors il y a des gens qui on nous voit live, c'est 180. Et là, d'accord. Alors voilà. Il y a des gens qui commentent, font des commentaires. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, il y a les drapeaux catalans. Oui, il y a les drapeaux, le drapeau. Ça c'est Tamazra. Ça c'est Amazir, oui. Voilà. Mais l'autre drapeau rouge, c'est la République de Rif. Je sais. De Al-Khattabi. Oui. C'est lui qui l'a. Et vous savez que c'est le premier. C'était le premier qui a fait. C'est la première république qui a. 1921. Et les Espagnols perdaient. Ils avaient perdu la guerre s'il n'y avait pas 40 000. Parce qu'ils ont balancé des gaz à partir de l'avion. Des gaz toxiques, oui. Ouais, ils ont attaqué la région avec des gaz toxiques. Ça en collaboration avec les Allemands, les Français et les Espagnols, hein, malheureusement. Et donc c'était donc la langue officielle était le rifin, le tarifite. Oui, le tarifite, oui. Ah. On est des rifins là. Ah Tout ce que tu vois ici, c'est rifin. On n'est pas des Kabyles, on n'est pas des Shloh, on est de la région de Rif. La région de Al-Husima, Nador, Ktana. C'est là, Al-Husima. On vient d'Al-Husima. Mais vous savez, ici à Strasbourg, il y a trop des Amazirs ici. Alors, il y a la plupart des gens qui sont d'ascendance marocaine viennent de Nador, de la région de Nador. Oui. Et en fait, il devrait y avoir beaucoup plus de gens qui viennent. Mais je crois qu'ils ont peur du Maroc. Peur des... Moi, je ne peux pas rentrer. Je suis un Britannique, moi. Ouais. Je ne peux pas rentrer. Ils vont m'arrêter. Ouais, parce que je suis parmi les organisateurs, je suis parmi les militants, tu vois. C'est-à-dire ce qu'il faut dire aux gens qui signent, qui déclarent les associations, que ce soit toujours les mêmes. Par exemple, qu'il y en ait 10, ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer. Mais il ne faut pas chaque fois en mettre d'autres. Parce qu'après, moi je ne sais pas ce qui se passe. Non, les services secrets qui donnent des informations à les Marocains, que celui-là, il fait ça, il organise ça. Mais par exemple, il y a d'autres, je ne sais pas moi. Mais il est possible, par exemple, le Maroc dise, voilà, vous avez besoin de savoir les terroristes, nous on a des noms. Mais en échange, je ne sais pas, mais c'est possible. Il n'y a pas de terroristes. On est contre terroristes. Non, mais je sais. C'est comme ça, on se porte le Barcelone. C'est pas ce que je dis. Ouais. Je dis que les Marocains peuvent dire, vous avez besoin qu'on vous donne des informations, donnez-nous-en. Vous voyez? Et donc, nous, ici, on ne donne rien, parce que la plupart des gens qui sont ici sont français. Et on n'a pas le droit en plus. Vous savez, monsieur, les relations entre les Maroc, les Français et les Marocains. Ah oui. Tu vois, ça c'est... Il y a un bouquin, très bien. Je ne sais pas, vous êtes britannique et vous parlez parfaitement français. Ouais, en fait, tout le monde parle français, là. Oui, alors, on parle espagnol parce que là, Al-Husima parle espagnol, comme deuxième langue. Oui. Tarifite, espagnol. Mais les Français, en fait, moi, j'étudie à Rabat, et voilà, il est obligé d'apprendre la langue française au primaire, au collège, c'est obligatoire. Tu vois, c'est obligatoire d'apprendre. Il y a un bouquin qui a été écrit il y a à peu près une trentaine d'années. Un très bon bouquin. Alors, ça a changé, c'était à l'époque de Hassan II. Oui. Il s'appelait Notre ami le roi. Ah oui. Ouais. Et le roi prédateur, tu l'as lu? Non. Le roi prédateur, c'est plus que détaillé que l'autre. Ouais, bien détaillé, du journalisme français.
Ils ont écrit tous les détails, avec les chiffres, avec tout ce qu'il est là, comme un businessman, comme un... Voilà. L'autre, son père, il était un salopard. Il a tué les gens chez moi. Il a tué des gens chez moi. Il a laissé la France et il a donné feu vert aux les Espagnols de ne attaquer avec les gaz toxiques. Et vous savez, pourquoi aussi le Rif est enclavé tout ça? Ça permet à certaines grandes familles de faire du trafic. Par exemple, dans la région, dans certaines régions du Rif, il y a... Les hashish, oui. Voilà. Ouais. On est les premiers exporteurs. Donc, le Marzen ferme les yeux. C'est les Marseillais qui contrôlent là. Ouais. C'est les Marseillais qui le veulent. Ouais, c'est les Marseillais qui le gèrent. C'est les Marseillais qui l'apportent. Et donc les gens, c'est pas étonnant. Par exemple, le gars qui était broyé. Saïd Chow. Ouais. Le gars qui était broyé dans la benne. Ouais. Ben, il trouvait pas de boulot. Pourquoi on est ici là? On est 6 millions. On est 6 millions de la région de Rif en Europe. 6 millions. Diaspora. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi quand tu vois 6 millions? C'est-à-dire qu'ils préfèrent que les gens partent plutôt qu'ils restent. Il y a sûrement des gens qui ont des petites familles là qui restent là. Bah, tout le monde est en Europe. Mais je pense que les Marocains, ils ont peur du mouvement. Ils ont peur parce que, écoute, mon petit frère, il est en prison. Mon petit frère, il est 32 ans. Le système marocain, ils ont arrêté 220 prisonniers, les militants du mouvement Al-Husseima. Ils sont à Oukasha, Casablanca. Et la moitié sont à Husseima prison. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On a sorti d'avoir l'hôpital universitaire, en fait les écoles, le travail, les industriels, parce qu'il n'y a rien. Il y a les plages, il y a le hashish. Et il y a les immigrés, il y a l'Oumla. Et puis il faut des routes aussi. C'est enclavé. Oh, ouais, ils ont commencé à faire quelque chose là, même si c'est pas suffisant. Mais quand tu sors et tu demandes quelque chose de social, tu demandes quelque chose de normal, et le roi, et le système, et la rédigeant, les militants, il va te faire voir. C'est ça la langue. Alors c'est ça on sort ici, parce qu'on a le droit de dire à tout le monde, voilà le Maroc, c'est un pays dictateur, le roi c'est un dictateur, il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est un pouvoir assez ça. Il tue des gens. On a perdu 5% dans le Hirak. On a perdu 5%. Le système, il a tué 5 personnes. Ok? Ça, c'est pas juste. Je me rappelle la première fois que j'avais entendu vraiment des émeutes. Moi, je suis pas marocain, mais la première fois que j'ai entendu vraiment des émeutes. Vous êtes breton, non? Non, je suis pas. C'était en 80, il y avait les émeutes du pain à Casa. Ouais, les 80, ouais. Ça s'appelle la marche de Koumira. Et ça s'est pas amélioré. Ils ont tué plusieurs gens là. Soi-disant, maintenant, le pouvoir s'est un peu libéralisé, mais c'est que du vent, quoi. En fait, on sort, on veut les autres dans les villes marocains de sortir. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur. Mais ici, les gens ont peur. Regardez, ici, il y a eu... Ça, c'est les vrais militants. Ça, c'est les vrais rifins. Oui, mais regardez ici, normalement, il y a des rassemblements, il y en a eu plusieurs. Eh bien, il y a Strasbourg, 275 000 habitants, 570 000 avec les environs. Il y a à peu près, je ne sais pas moi, peut-être 4 à 5% de la population qui est d'origine marocaine. Hein, et sur ces 4 à 5%, 85% sont rifins. Bon, la plupart c'est des gens de la région de Nador. Voilà. Ces gens, ils ont peur. Oui. Parce qu'ils ont peur quand ils rentrent, ils ont peur de la douane, ils ont peur de la police. Vous savez qu'ils sont allés dans les mosquées pour dire aux gens de ne pas venir. Hein? C'est eux, parce que le système, il utilise les mosques aussi. C'est compliqué, tu vois, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Maintenant, on travaille dur ici, on voit de l'argent. C'est qui ramène l'argent? C'est qui bénéficie de l'argent qu'on voit? C'est le Maroc, c'est le gouvernement. Alors pourquoi cette merde-là? Si on travaille dur, on voit l'argent, tu reçois l'argent de... Tu vois, ça c'est pas logique, c'est pas évident. Il faut que tu donnes quelque chose à la région. Il faut que tu construis une usine pour 2000 personnes, pour exemple, travailler, pour avoir... Regarde, normalement, c'est un système parlementaire, mais c'est de la pure théorie. Parce que les partis, ils ont beau faire... Ça sert à rien. Ouais. On est en train de créer... Il y a eu le parti des forces socialistes, comment c'était
Avant, PGD. il y a... L'istiqlal. Ouais. Non, avant l'Istiqlal, ça fait partie... le parti de l'indépendance. Ça, l'istiqlal, c'est l'USFP. L'USFP. Abdelrahman Yousfi. Oui. J'étais avec eux, moi. Oui, mais même eux, ils ont pas pu faire grand-chose. Tout est verrouillé. Maintenant, ils ont vendu le... Après, maintenant c'est soi-disant un parti islamiste modéré, mais je veux dire... Écoute, et c'est toujours le pareil. roi, au Maroc, il y a le roi. Ça, c'est le résumé. Il y a le roi, c'est un homme d'affaires, c'est un politicien, c'est un roi, c'est un tout. C'est le roi, c'est tout. Ne me dis pas, il y a le Parlement, il n'y a pas de la justice, il n'y a pas de police, il n'y a rien. Il y a le roi, c'est tout. Ça, c'est le Maroc. Le roi et ses copains. Voilà. Ah oui, les collègues. Moi, je m'en fous, moi. Il faut que tu travailles dur, il faut que tu fasses quelque chose pour la société marocaine, c'est tout. Il ne faut pas trop tout, là. Oh, je suis fatigué, moi. Moi, j'étais à Paris, il y avait la marche à Paris. Ah ouais, non, je sais pas. Ouais, j'étais à Paris le 20 août. Ah ouais. C'était bien passé. On a commencé de le Basté. Ouais. Et après, on a terminé à la place République. Place République, oui. Ouais. C'est presque 2 km, 3 km. Non, mais je connais. Ouais. J'habitais. Et avant ça, on était à Barcelone. Ouais. Avant ça, on était à Bruxelles. Il y a beaucoup de drapeaux catalans. Oui, on supporte catalan. En fait, les Catalans le supportent aussi. Il y a 3 drapeaux. Il y a celui de la République du Rif. Comment Il y a le Rif. Le rouge, oui. Ouais, je sais, non, mais je connais, c'est le drapeau historique. Oui. Parce que le drapeau marocain, c'est le Lyoté qui l'a dessiné. Ah ouais? C'est ça la vérité. Ah, c'est lui qui l'a dessiné? Of course, Lyoté. Général Lyoté. Ah, il y a un drapeau allemand aussi, devant. Ouais. Il y a tout le monde là. À chacun son style, à chacun est fier de son drapeau. Ouais. Mais là, par exemple, il y a eu des slogans rifins. La plupart des slogans étaient en arabe. Ouais. Hein? Pourquoi pas en rifin? Comment? Pourquoi pas en tarifite? C'est difficile un petit peu. Est-ce que les jeunes parlent encore la langue? C'est pas facile. Est-ce que les jeunes parlent la langue encore ou ça se perd? On parle la langue rifin, on est fiers de le parler. Oui, non, mais ça c'est... Ouais. Je peux modéliser la chose. Vous voyez, moi je suis d'ici la région. Quand il y a encore 30 ans, on entendait partout parler alsacien. Maintenant, il n'y a plus de transmission intergénérationnelle depuis la moitié des années 80. C'est-à-dire que les gens qui ont des enfants à partir des années 80, dans les villes et progressivement dans les petites communes et les villages, n'ont plus transmis la langue. Et donc cette langue se perd. Pourquoi une langue se transmet? Regardez la Catalogne. Parce qu'il faut une doxa, c'est-à-dire une espèce de vision, d'idéologie, comment dire, pas officielle, mais qui est véhiculée par l'école, l'armée aussi, par les médias. Hein. Et donc, il y a des méta, des superstructures. Ici, par exemple, logiquement, les enfants à l'école vont apprendre à parler en français, parce que l'enseignement se fait en français, la télé est en français. Voilà, il n'y a pas de... En Catalogne, vous avez les Catalans sont bien organisés. Vous avez TV3, qui est en catalan, la chaîne nationale, et vous avez des chaînes de la Généralité de Catalogne en catalan. La même chose dans le Pays Valencien. Vous voyez, tandis que dans le Rif, il y a quelques radios, mais je fais la radio. Vous faites la radio en Rif? Moi j'écris à la radio. Mais on parle téléphonique. Uniquement téléphonique? C'est très bien ça. J'ai créé la radio à Londres. On est en train de créer la chaîne TV. C'est bien. On est en train de faire un établissement pour... on va faire un congrès. Et pour les 6 millions qui vivent en diaspora, en fait, on fait un bureau exécutif qui va gérer le mouvement, qui va gérer... Il y a trop de points faibles ici. Oui. Il y a trop de points faibles, mais nous, on veut arriver, on fait mieux pour arriver à plus qu'une chose. Parce que... Il faut qu'on organise le... Non, parce qu'il faut quand même mettre un peu de pression sur le régime. On fait le mieux. Parce que comme il n'a pas de légitimité réelle, à part dire qu'il est le commandant des croyants, maintenant... Ce qu'on veut maintenant, c'est urgent, on veut libérer les gens qui sont à Aoukesha. Oui. C'est ce qu'on veut maintenant. C'est ce qu'on veut libérer les gens. Après,
le gouvernement il va faire des usines, il va faire un hôpital, il va faire tatata chez nous là, et après voilà, on va rester tranquille. Ils n'ont même pas essayé de négocier, il n'y a pas eu de... Ils ont envoyé des ministères, mais ils ne vont pas faire la conversation avec les leaders. Ah oui. Oui. Ils ont pris le leader en prison, ça va tout finir. Ah oui, bien sûr. C'est ça le... Ils veulent acheter quelques naïfs et faire peur aux autres. Ah, c'est toujours pareil. C'est ça le style. Alors moi je vais laisser un petit peu. Ouais. Moi je vais aller... ok.